Paibalo sa tanan ang Health Good International ang nagdala sa railang nga produkto CMD ang nabantog nga milagrosong tubig magpahigayon og libre nga health check-up gamit ang high technology machine nga gikan pa sa Germany. More than 30 laboratory result ipahigayon ang libre nga health check-up sa inyong paboritong sibihan. Wow! FM Radio DXBS 99.3 Purok 3 Pulida Village, Jan Bosco District, Mangagoy, Bisli City. Ipahigayon kini alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Oktubre 4 adlaw Biyernes tuig 2024. Pahimusli ang kahigayunan. Pakonsulta na dada ang tibok pamilya, higala, silingan ug uban pa. Atong balikon ayaw niyo kalimti, ampingi ang atong panglawas aron kita makauban og tugay nga panahon. Kao tinuod nga nagpangga ug nagmahal sa imong pamilya, atong ampingan nato ang panglawas pinaagi sa pagpasusi kanunay sa tuang tinuod nga kondisyon sa tuang panglawas. Labi na sa atong mga kaisunan nga dugay na nga nag-adto sila mga balatian. Atong balikon ayaw niyo kalimti mahigala, libre nga health check-up. Ipahigayon ang libre nga health check-up sa inyong paboritong sibihan. Wow! FM Radio DXBS 99.3 sa Purok 3 Pulida Village, Jan Bosco District, Mangagoy, Bisli City. Oktubre 4 adlaw Biyernes tuig 2024. Dito ang FCI, bis nagbibigay pang-asa.